English Course. Bienvenidos otra vez al curso de inglés. Muy bien, vamos a repasar lo que hemos aprendido la semana pasada. ¿Se acuerdan qué hemos aprendido la semana pasada? Ahí en su libro habían pintado un... Yes, a fireman. A fireman. Great job, fireman. Yes. And can you hear that? Es un carro, ¿no? It's a car. Pertenece a policeman. Policeman. Yes, a policeman. Que nos ayuda, ¿no? Y estos dos, fireman and policeman, pertenece a professions. Professions. Very good, students, very good. Y hoy día vamos a aprender 3 professions, 3 más profesiones. A continuación vamos a ver primero. Let's sing a song. Are you ready? Here we go. Who do you see? Who do you see? Look, look, look. Look, look, look. Look, look, look. I see a doctor. A doctor. A doctor. Look, look, look. Look, look, look. Look, look, look. I see a teacher. A teacher. A teacher. Who do you see? Who do you see? Look, look, look. Look, look, look. Look, look, look. I see a doctor. A doctor. A doctor. Look, look, look. Look, look, look. Look, look, look. I see a teacher. A teacher. A teacher. Okay, the first profession is a teacher. A teacher, like me. Yes, profesora. Teacher. Repeat. Teacher. T-shirt. Yes, teacher. Teacher. ¿Cuál es su vocación? Que los enseñe, así como yo le estoy enseñando English, como le estoy enseñando inglés, teacher enseña también, sea niños, adolescentes, para que puedan aprender nuevas cosas. Yes, great job, great job. Y enseña con mucha paciencia, ¿no? Porque eso es su vocación, su professions. Okay, and let's go with the second and the third one. The second one, can you hear that? Yes, it's a doctor. A doctor. En español le decimos doctor, pero en inglés es doctor. A doctor. Yes. Wow, it's a doctor. ¿Qué materiales usa? You can see that. Yes, es algo para escuchar el latido del corazón, ¿no? ¿Qué más? Su mascarilla para no contagiarse. Y también acá vemos como una lucecita, ¿no? Algo así como una lucecita. Y bata blanca. Bata blanca. Yes, eso llevan los doctors. Y también lleva su tabletita para que ahí apunte los nombres de cuántos pacientes y qué tiene cada paciente. Cuando te sientes mal, ¿y dónde te lleva? Que te vea el doctor. El doctor. Sí, ellos estudian mucho, mucho, mucho. Tienen que seguir aprendiendo. Doctor. Y muy bien. And
I will show you something, okay? Voy a enseñarte algo. Here, the last one, el tercero, es... Voy a ponerme mi gorrita. Your apron on. Wash your hands. Let's get out some pots and pans, cups, Plates and a wooden spoon. tap, 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 a little cooking tune. 'Cause cooking in the kitchen is so much fun. We're cooking dinner for everyone. We're cooking in the kitchen, baking a cake. So many yummy things we can make. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Stir it, mix, mix, mix. Let's mix up a bowl of goo with a little bit of water and flour too. Stir it up until it's nice and thick. Then put it in the oven for 1 minute. 'Cause cooking in the kitchen is so much fun. We're cooking dinner for everyone. We're cooking in the kitchen, baking a cake. So many yummy things we can make. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Stir it, mix, mix, mix. Roll some dough with a rolling pin. Let's make cookies for all our friends. Stars, squares, and circles too. Cutting out shapes for me and you. 'Cause cooking in the kitchen is so much fun. We're cooking dinner for everyone. We're cooking in the kitchen, baking a cake. So many yummy things we can make. Cook, 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 Cooking in the kitchen. cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 Cooking in the kitchen. stir it, mix, mix, mix. Hello, I am a cook. A cook. Yes, I look like a... Yes, como un cocinero, una cocinera. Okay, and here I have my cup. Yes, my cup, a big cup because it belongs to the cook. And I have my mustache. And here I have, yummy, a delicious chicken. I prepare this delicious chicken. I am a cook. How I go? Oui, a cook. Yeah. Ok, students, he hecho mi gorrita para que me parezca un cocinero, una cocinera. No voy a sacarme el bigote. Ok, les voy a enseñar. The third, it's a cook. Oui, it's a cook, ¿no? Cook, cocinero, se dice cook. Repeat after me. Cook, great job. So, vamos a repasar. Doctor. Teacher. Cook. Ok. Van a cerrar sus ojos. Close your eyes. Who's missing? ¿Quién se escondió? Doctor? Cook? Yes! Teacher! Here is the teacher. So, close your eyes again. Open your eyes. Se quedó solito el doctor. ¿Quiénes no están? ¿Quién no está? Teacher and... Yes, cook. Yes, teacher and cook. So students, we have 3 professions. Muy bien. Vamos a seguir igual practicando, ¿ok, students? Vamos a avanzar a here. Vamos a avanzar page 54, página 44. Vamos a ver a doctor. No es doctor. Doctor. Yes. Aquí tiene su maletita. Vamos a colorearlo, ¿ok? Vamos a colorear y vamos a delinear su nombre. Doctor. Yes. The second one is a teacher.
teacher, like me, yeah, teacher. Ah, acá tiene su mandilcito, su corazoncito. Colorea y delineamos. Vamos a colorear y vamos a delinear página 55 y última página. Cook, cook, 56. Vamos, vamos a colorear cook y vamos a delinear su nombre. Cook, cook. Yes, we are professions. Professions. Skill practice, huh? Fireman, policeman, cook, teacher, doctor. Doctor. Goodbye.